mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Chantons Jésus, Jésus, Jésus. Chantons Jésus, 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 Jésus. Chantons Père, 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 Père. Chantons Père, 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 Père. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Chantons Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Chantons Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre. Nous disons Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre. Tu es Alpha, Oméga,
Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es Alpha, Alpha, Oméga, Oméga. à part toi, À part toi, il n'y a point d'autre tu Dieu. es Alpha, Alpha, Oméga, Oméga. à part À part toi, toi, il n'y a point d'autre Dieu. oui, nous acclamons à part le Seigneur Jésus-Christ et à part notre Dieu. Et nous disons merci pour sa présence en ce lieu. Je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Ich grüße euch alle im wertvollen Namen des Herrn Jesus Christus. L'Éternel est bon, Der Herr ist gut, il est présent au milieu de nous er ist gegenwärtig in unserer Mitte et nous les remercions encore pour cette grâce qu'il nous accorde und wir danken ihm für diese Gnade, die er uns schenkt. et nous les remercions pour le souffle de vie qu'il a donné à chacun de nous. Und wir danken ihm auch für den Atem, den er jedem von uns gegeben hat. Amen. Amen. Est-ce que ça c'est vraiment une chose que nous devons être très reconnaissants envers notre Dieu. Das ist wirklich eine Sache, für die wir unserem Gott sehr dankbar sein sollen. Le souffle de vie. Der Atem, den wir zum Leben brauchen. Oui, nous croyons toujours que nous dormons, nous nous réveillons et c'est normal. Ja, wir denken immer, dass wir schlafen gehen und dann wieder aufstehen morgens und dass das normal ist. Est-ce qu'on a fait un contrat avec Dieu? Haben wir einen Vertrag mit dem Herrn abgeschlossen? Est-ce que nous payons quelque chose? Bezahlen wir irgendetwas dafür? Non. Nein. Et raison pour laquelle soyons reconnaissants envers ce Dieu Aus diesem Grund sollen wir unserem Gott dankbar sein et pour la vie qu'il nous accorde. für das Leben, das er uns schenkt. Et vraiment, c'est merveilleux Es ist wirklich wundervoll, de reconnaître cela. das anzuerkennen. Oui, ma prière est toujours, je dis Seigneur, je suis en train de prier Dieu, Seigneur, aide-moi à être reconnaissant envers toi toujours. Ja, mein Gebet zum Herrn ist immer, Herr, hilf mir, dass ich dir immer dankbar bin, zu jeder Zeit. Parce que lorsque je suis reconnaissant, Denn wenn ich dankbar bin, les bienfaits de Dieu, je vais toujours les reconnaître. dann werde ich auch die Güte des Herrn immer anerkennen. Amen. Puisque c'est une grâce, Denn es ist eine Gnade. il faut quand même que je dise merci. Und dafür muss ich wenigstens Danke sagen. Amen. Amen. Oui, cet après-midi, nous voulons encore partager la parole de Dieu. Ja, heute Nachmittag wollen wir das Wort des Herrn miteinander teilen. Et je bénis l'Éternel pour tous les bien-aimés, les quelques bien-aimés qui sont là, Und ich segne den Herrn für die Geschwister, die heute hier sind. pour les temps que nous voulons passer dans sa Und présence. für die Zeit, die wir in seiner Gegenwart verbringen möchten. Je crois avec l'Internet, ça marche pas. Je peux avoir mon portable. Non, mais c'est ok. C'est ça le. Avec la technique maintenant, quand ça marche pas là, c'est dans l'autre côté ça marche. Ok. Donc je vais utiliser mon portable. Also ich werde heute mein Handy benutzen. Good. Yeah. Aujourd'hui, un jour nouveau. Heute ist ein neuer Tag. Le Seigneur nous accorde encore le soleil Der Herr hat die Sonne aufgehen lassen heute. et c'est vraiment encore fantastique. Und das ist wirklich sehr schön. Oui, cet après-midi, qu'est-ce que nous voulons partager sur un message qui est très important encore? Wir möchten heute Nachmittag eine sehr wichtige Botschaft miteinander teilen. Les périls à venir. Péril, c'est une situation où l'on court de grands risques. C'est ce qui m'énerve le plus. Ja, genau. Also das heutige Thema ist die Gefahr, die kommen wird. Ouais. Les périls, Die Gefahr. c'est comme les disciples de Jésus dans le bateau. Vous vous souvenez de l'histoire dans la barque? Das ist wie die Geschichte, Il die y a ihr le kennt. vent
ils ont couru aussi un péril. wo die Jünger in dem Boot waren mit Jesus und es einen großen Sturm gab. Und da gab es auch die Gefahr, dass sie untergehen. Oui, actuellement nous vivons ces périls, ces moments de situations difficiles qui menacent notre société. Ja, aktuell leben wir in dieser Gefahr, in dieser Zeit, wo wir diese Situation durchleben, die unsere Gesellschaft bedroht. Oui, j'ai pris cette parole la semaine ici. J'étais à Francfort dans ma formation séminaire théologique. Ja, in dieser letzten Woche war ich in Frankfurt für meine theologische Ausbildung. Et il y a un des pasteurs, parce que là nous sommes seulement des pasteurs, Und qui sont en formation. Da sind wir nur Pastoren, die ausgebildet werden dort. Et il y a un des pasteurs, un ami de Munich, qui a fait la prière. Und es gab einen Pastor aus München, einen Freund, der das Gebet gesprochen hat. Et sa prière m'a beaucoup bougé. Und sein Gebet hat mich wirklich sehr berührt. Amen. Amen. Vraiment, il a prié, tu voyais, c'était en sanglotant, en pleurant. Und er hat gebetet, du hast wirklich gesehen, er hat geweint und geschluchzt, während er gebetet hat. Et il a aussi une bonne église Er hat auch eine sehr gute Gemeinde, et des peuples qui aiment Dieu. mit einem Volk, das Gott liebt. Mais la situation actuelle bouge un peu le monde. Aber die aktuelle Situation bewegt die Welt. Oui, nous parlons de la pandémie de Corona. Ja, wir sprechen von der Pandemie, von dem Coronavirus. Amen. Et nous voyons cette pandémie, c'est ce qui se trace sur la société, le monde où nous vivons. Und wir sehen, was diese Pandemie für Folgen hinterlässt oder für Folgen verursacht in der Gesellschaft. Qu'est-ce qu'on peut dire? Was Qu'est-ce qui können se wir passe sagen? actuellement avec les traces? Quelles sont les traces que Corona laisse Was dedans? geschieht aktuell? Welche Zeichen hat Corona hinterlassen? Pardon? Les masques, oui, Die One dit Maske le zum One, Beispiel, oui. hat man gesagt. La peur, La peur, oui. Und die Angst. Hmm. Corona tue. Oui, cette maladie Corona tue. Genau, das Coronavirus bringt uns um. les pertes du travail, Arbeitslosigkeit, Oui, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. Es gibt sehr viele Leute, die arbeitslos geworden sind. Comment? Amen. Et il y a beaucoup de traces. Und es gibt einfach sehr viele Zeichen oder sehr viele Folgen. Et je crois que les générations qui vont venir, nos enfants, vont parler de cela aussi. Und ich denke, auch die Generationen, die nach uns kommen werden, unsere Kinder und unsere Enkel, auch die werden doch davon sprechen. Oui, on a parlé il y avait des moments aussi comme ça avec, c'était quoi encore dans les années, dans les temps de Martin Luther. Oui, il y avait aussi des épidémies. Es gab auch damals zu der Zeit, wo Martin Luther noch gelebt hat, ähnliche Epidemien. Et c'était aussi des catastrophes dans le monde. Und auch dort war das eine Katastrophe für die Welt, die sehr viel angerichtet hat. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles Wir werden unsere Bibel nehmen. dans les livres de 2 Timothée chapitre 3. Im 2. Timotheus Kapitel 3. Nous allons lire des versets 1. Vers 1. C'est jusqu'au verset 17, mais on va sauter. Okay. Also es ist Vers Mais 1 nous allons bis 17. d'abord lire des versets 1 jusqu'au verset 5. Also wir werden erstmal die Verse 1 bis 5 lesen. 2 Timothée chapitre 3, 2. Timotheus Kapitel 3, verset 1 jusqu'au verset 5. die Verse 1 bis 5. 2 Timothée chapitre 3, 2. Timotheus Kapitel 3, verset 1 jusqu'au verset 5. die Verse 1 bis 5. Oui, c'est que je voulais dire, cette pandémie qui était au temps de Martin Luther, c'était le choléra. Ah, okay. Ja, also die Pandemie, was es zur Zeit von Martin Luther war, das war Cholera. Nous avons trouvé Haben wir alle den Text gefunden? 2 Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 5. 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Est-ce que quelqu'un a trouvé qui peut lire ou bien je vais lire? À cause, comme je suis devant l'appareil. Je lis au nom de Jésus-Christ. Wir lesen im Namen Jesu Christi.
c'est Timothée qui parle, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, tu dois le savoir. Je lis dans la version Parole de vie. Tu dois le savoir. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront. Ils seront orgueilleux. Ils insulteront Dieu. Ils désobéiront à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre. Ils seront cruels, ennemis du bien. Ils trahiront les autres. Ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront ou ils ne voudront plus savoir la puissance de la foi ou ce qui fait sa force. Tourne les dos à ces gens-là. Amen. Also ich lese im 2. Timotheusbrief Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Es ist Paulus, der zu Timotheus spricht und er sagt, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottes Furcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen sollst du dich abwenden. So das Wort Gottes. Amen. Est-ce qu'on a compris? Haben wir verstanden? Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Was sagt Qu'est-ce que Paulus tu as hier? écouté? Was hast du gehört? Oder was hast du verstanden? Qui peut me dire qu'est-ce qu'il a écouté? Wer kann mir sagen, was er gehört hat? Yeah. Ouais, ce que j'ai écouté, c'est que Tu peux dire un peu fort, oui. dans les jours de la fin, dans le quotidien, Mhm. les gens vont manquer du respect à Dieu, ils trahiront les uns les autres. Ok. Ok. Vous avez écouté ce que Juan a dit? Habt ihr Quelqu'un gehört, was d'autre Juan encore? gesagt hat? Mhm. Also Juan hat gesagt, die Leute werden den Herrn nicht mehr respektieren. Mhm. Moi, je dirais, c'est une parole qui concerne tout le monde et c'est une parole qui nous concerne aussi. Ich denke, das Parce ist ein Wort, was uns alle betrifft. Comme nous venons de le lire et l'écouter dans la parole de Dieu, Wie wir es gerade gehört haben im Wort Gottes, les temps de la fin, les temps dont le monde est en train de traverser, ist die Zeit, in der die Welt jetzt gerade ist, schon die Endzeit. nous avons remarqué que l'homme va changer. Wir haben gemerkt, dass der Mensch sich verändern wird. L'homme ne sera plus la même personne dont Dieu avait créé avec tout cet amour. Der Mensch wird nicht mehr so sein, wie Gott ihn geschaffen hat, nämlich als liebevollen Menschen. Parce qu'on sera des égoïstes. Denn wir werden egoistisch sein. C'est ce que nous sommes en train de vivre aussi actuellement. Das ist das, was wir auch jetzt aktuell erleben. On n'aura plus l'amour de son voisin. Wir werden unseren Nachbarn nicht mehr lieben. Donc si nous avons un petit pain qui se présentera, le mieux serait le nôtre et ne pas donner aux autres. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein kleines Stück Brot haben, dann werden wir es für uns behalten und es nicht mit jemand anderem teilen. Nous allons vouloir recevoir la bénédiction de Dieu, mais ne pas accepter ce qui fait la force de cette bénédiction. Und wir werden Menschen sein, die den Segen Gottes annehmen wollen, aber nicht das, was den Segen auslöst oder das, was dazu gehört. Donc bref, pour ne pas aller très loin, Um mich kurz zu fassen, soyons des exemplaires. lasst uns Vorbilder sein. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Ego. Vielen Dank, Frederik. Oui, que Dieu soit glorifié. Merci beaucoup. Cette parole, Paul, est claire. Ja, vielen Dank. Der Herr, Paulus ist hier ganz klar in dem Wort. Oui, parce que lorsque Paul est en train de parler à Timothée, Denn als Paulus hier zu Timotheus sprach, c'était aussi des moments pour Paul dans ces temps-là. C'était aussi des moments difficiles. da waren das auch schwierige Zeiten damals. Et dans ces temps-là aussi, il croyait que le Seigneur va venir bientôt. Und auch in dieser Zeit dachten sie, dass der Herr bald wiederkehren würde. Parce qu'ils ont commencé, parce que ce que Paul a écrit, Denn was Paulus a hier dit geschrieben à hat, Timothée, was, ce n'est pas des choses. Donc, c'est-à-dire, il a dit, voici les choses. C'est-à-dire, on sentait, on voyait aussi les événements, cet égoïsme, les gens qui ne respectent plus les parents, les gens qui sont orgueilleux, les gens qui ne veulent plus de Dieu.
Das heißt, Paulus hat das hier an Timotheus geschrieben, weil all diese Dinge zu der Zeit schon sichtbar waren. Es gab Leute, die ihren Eltern nicht mehr gehorcht haben, die Gott nicht mehr gefürchtet haben und die einfach gelebt haben, wie es ihnen gepasst hat. Amen. Oui. Qu'est-ce que nous vivons maintenant après la pandémie? Ja, was erleben wir heute jetzt in der Pandemie? Après la pandémie, nous voyons que, surtout nous voyons dans la société, comme nous avons énuméré, Nach der Pandemie sehen wir all diese Zeichen in der Gesellschaft, wie wir es schon vorher aufgezählt il y a haben. beaucoup de sociétés qui ont fermé, Es gibt viele Unternehmen, die schließen mussten. il y a beaucoup de gens qui sont devenus chômeurs Viele Leute sind arbeitslos geworden et les gens n'ont plus l'argent. und die Leute haben kein Geld mehr. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Was gibt es noch? Les enfants, ils ont repris l'école, mais en retard. Die Kinder haben wieder mit der Schule angefangen, aber da gibt es auch Verzögerungen immer. Et maintenant, moi, ce que je vais parler encore, c'est l'Église. Und worüber ich heute sprechen möchte, ist die Gemeinde. Amen. Amen. C'est l'Église. Es ist die Gemeinde. Qu'est-ce que nous remarquons après la pandémie? Was merken wir nach der Pandemie? Les églises, beaucoup d'églises sont vides. Viele Gemeinden sind leer. Et ça veut dire que beaucoup de chrétiens ne sont plus rentrés dans leurs églises. Das heißt, viele Christen sind nicht mehr in ihre Gemeinden zurückgekehrt. Les chrétiens sont devenus, ils ont les conforts de rester à la maison. Die Christen sind jetzt in diese Bequemlichkeit verfallen und bleiben gerne zu Hause. Oui, nous avons offert, beaucoup d'églises ont offert des live streaming, Ja, es gibt viele Gemeinden, die Livestreams angeboten haben. les den cultes en Gottesdienst. ligne. Genau, den Gottesdienst online. Et maintenant, on s'assoit sur nos sofas, on a une tasse de café ou bien du jus à côté et on suit les cultes. Und jetzt sitzen wir immer auf unserem Sofa zu Hause mit unserer kleinen Tasse Kaffee oder unserem Saft und dann folgen wir dem Gottesdienst. Oui, c'était la situation, cette bonne opportunité technique qui nous a été donnée pendant la pandémie parce qu'on ne pouvait plus aller à l'église. Ja, wir hatten die Gnade, wir hatten die technischen Mittel, um das zu machen, denn zu der Zeit letztes Jahr konnten wir nicht mehr in die Kirche gehen. Amen. Mais cela a rendu aussi d'autres personnes. Ça marche aussi, on peut rester à la maison, suivre le culte. Donc pourquoi aller à l'église maintenant? Aber einige Menschen haben das so aufgenommen, das hat ihnen sogar besser gepasst und sie haben sich gesagt, ja gut, von zu Hause geht es auch, wieso sollen wir noch in die Kirche gehen? Autrement dit, je vais bien définir le mot. Pourquoi aller dans les bâtiments? Also was ich damit sagen möchte, konkret ist, warum soll ich noch in das Gebäude gehen? Amen. Parce que j'aimerais que le peuple de Dieu puisse connaître cela, faire la différence. Denn ich möchte, dass das Volk Gottes hier einen Unterschied macht. L'église, Die Gemeinde, amen. L'église, die Gemeinde ce n'est pas le bâtiment. ist nicht das Gebäude, also nicht die Kirche. Les bâtiments, c'est pour nous abriter, pour nous protéger contre les intempéries. Das Gebäude dient nur dazu, uns vom Unwetter und vor dem Wetter halt zu schützen. Parce que si tu regardes la Bible, Denn wenn du in die Bibel schaust, quand on parlait des églises, des maisons, als man von den Kirchen sprach, also von den Häusern, il y avait les temples, oui, es gab den Tempel, et il y avait aussi les églises, c'est-à-dire dans la maison, les gens se rencontraient dans la maison. aber es gab auch Gemeinden in den Häusern, also die Leute haben sich in den Häusern getroffen. Pourquoi on appelait ça les églises de maison? Warum nannte man diese Gemeinden Hausgemeinden? Pourquoi? Parce que Warum? Weil nous deux, wir zwei, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. wir glauben an den Herrn Jesus Christus, Nous sommes l'église. wir sind eine Gemeinde. Ça, c'est l'église. Das ist die Gemeinde. Nous sommes l'église, là. Wir, so wie wir hier versammelt sind, wir sind die Gemeinde. Ça, c'est l'église. Das ist die Gemeinde. La pensée de Dieu, Der Gedanke Gottes, Jésus-Christ lui-même, il voulait que l'église existe. Jesus Christus selbst wollte, dass die Gemeinde existiert, dass sie besteht. Lorsqu'il parle dans Matthieu chapitre 16, Und wenn er in Matthäus Kapitel 16 spricht, lorsqu'il parle avec les disciples, als er da zu den Jüngern sprach, lorsque cette bonne conversation que Jésus a eue avec Pierre et les disciples, dieses Gespräch, das Jesus mit Petrus und den Jüngern hatte, quand il dit, als er da sagte, qu'est-ce que les gens disent de moi? was sagen die Leute über mich? Amen. Amen. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Was sagen die Leute über mich? Les disciples ont commencé. C'était quoi? Qu'est-ce que les disciples ont dit? Und was haben die Jünger gesagt? Also als Antwort auf die Frage? Qui connaît ça encore? Wer weiß, was die Jünger gesagt haben?
Shebull. Mhm. Qui connaît cette situation? Wer kennt diese Situation und weiß, was dort gesagt wurde? Jésus voulait savoir comment est-ce que le monde les considère. Jesus wollte wissen, wie die Welt ihn sieht oder was sie denken, wer er ist. Oui. C'était pour qu'il puisse à la fin comprendre comment les considérer ses propres disciples. Das Okay. war, damit er, also Jesus, damit er am Ende versteht, wie seine eigenen Jünger ihn sehen, als wen sie ihn betrachten. Parce que le monde pouvait voir les miracles que Christ accomplissait et il pensait qu'il accomplissait cela sous un démon. Denn die Welt hat die Wunder gesehen, die Jesus vollbracht hat, und hätte denken können, dass er ein Dämon ist oder ein böser Il Geist. pouvait aussi lui donner plusieurs différents noms, pensant qu'il est l'un des prophètes. Und sie haben ihm auch verschiedene Quel, Namen quel gegeben. prophète ils ont dit? Elia? Elia. Ja. Voilà. Also die Leute dachten auch, dass er einer der Propheten ist, zum Beispiel Elia. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Rigobert. Vielen Dank, Frau Rigobert. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Et vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Und am Ende Qui sagt suis-je? Jesus zu seinen Jüngern, und was bin ich denn für euch? Wer bin ich? Tout le monde a commencé à fuir, les visages par terre, à ne plus regarder Jésus. Haben alle zur Seite geschaut und Jesus hat Et sie les autres, angeschaut. je crois, ils se mettaient les doigts dans la bouche, en train de réfléchir. Den Finger in den Mund gemacht und angefangen zu Jusqu'à ce stottern, que le Saint-Esprit a révélé, il a dit, oh, oh, ces enfants, ils connaissent rien. bis der Heilige Geist gesehen hat, diese Kinder wissen überhaupt nichts. Et il a inspiré à Pierre. Und dann hat er Petrus inspiriert. Et Pierre a dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Und dann sagte Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jésus a dit après que oui, tu es heureux que tu as eu cette révélation qui vient du Père. Und dann hat er gesagt, glückselig bist du, Simon, dass du diese Offenbarung von dem Vater erhalten hast. Et Jésus commença à dire à Pierre maintenant la révélation. Il a dit sur la révélation que tu as eue. Und Jesus sagte dann zu Petrus, auf diese Offenbarung, die du bekommen hast, Dans le verset 18, il dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je construirai mon église. Et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. und in Vers 18 sagt Jesus zu Petrus, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Amen. Amen. L'église, Die Gemeinde. Jésus-Christ a construit son église. Jesus Christus hat seine Gemeinde gebaut. Et Jésus-Christ aime l'église. Und Jesus Christus liebt die Gemeinde. L'église, c'est qui? Wer ist die Gemeinde? L'église, c'est les personnes que Jésus-Christ a pris et appelées qui le suivent. Die Gemeinde sind die Menschen, die Jesus Christus gerufen hat, die er dazu berufen hat, ihm nachzufolgen. Amen. Ça, c'est l'église. L'église, c'est les personnes qui ont donné, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde besteht aus den Menschen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben und ihm nachfolgen. Mais nous nous retrouvons, nous avons dit, aujourd'hui nous sommes dans le parc parce que on n'a pas encore un bâtiment et le temps est beau, on peut rester ici dehors. Und heute sind wir zum Beispiel hier im Park, weil wir gesagt haben, das Wetter ist schön und wir haben momentan noch kein Gebäude, wo wir den Gottesdienst feiern können. Et s'il y avait la pluie, Und wenn es Regen gäbe, wenn es geregnet hätte, on ne pouvait pas se réunir ici. dann hätten wir uns hier nicht so treffen können. Donc on a besoin d'un bâtiment. Das bedeutet, wir benötigen ein Gebäude. Amen. Seulement que maintenant, dommage, on a transformé les choses, on appelle ces bâtiments l'église. Und genau jetzt wurden die Sachen halt geändert und jetzt nennt man dieses Mais Gebäude. notre compréhension. Unser Verständnis, Oui. hat sich geändert und wir sagen jetzt, dass dieses Gebäude die Gemeinde ist. Amen. Mais l'église d'abord. Oui, c'est aussi l'église, mais l'église d'abord, c'est toi et moi. C'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Lorsque nous nous mettons ensemble, c'est ça l'église du Seigneur. Ja, das Gebäude, das kann man auch die Gemeinde nennen, aber die Gemeinde sind in erster Linie wir. Wenn du und ich uns zusammentun, dann sind wir die Gemeinde. Oui, nous voyons qu'après cette pandémie, cette communion fraternelle dans les bâtiments est devenue rare. C'est-à-dire que les gens n'y partent plus. Und wir haben gesehen, dass nach der Pandemie diese brüderliche Gemeinschaft wirklich weniger geworden ist, denn die Leute gehen nicht mehr in das Gebäude. Et maintenant, on commence à courir après les gens. Und jetzt müssen wir sogar den Leuten hinterherrennen oder hinterherlaufen. Et puisque les fidèles, les membres, ceux qui ont donné leur vie à Jésus ne vont plus dans les bâtiments pour la communion fraternelle avec les autres, Und
da die Gemeindemitglieder, die Christus ihr Leben gegeben haben, nicht mehr in das Gebäude kommen, um diese Gemeinschaft mit den anderen Geschwistern zu haben, certaines églises n'arrivent même plus à payer les loyers, c'est les bâtiments où ils se réunissent. aus diesem Grund ist es so, dass nun einige Gemeinden nicht mal mehr die Miete bezahlen können für die Räumlichkeiten, in denen sie den Gottesdienst feiern. Amen. Amen. Même dans ces édifices, dans les églises, il y a c'est-à-dire qu'il y a, côté finance, il y a un problème très sérieux. Also in den Gemeinden gibt es jetzt aktuell in der finanziellen Seite ein großes Problem. Amen. J'ai rencontré une pasteur la semaine passée qui m'a dit, pasteur, on doit faire louer toutes les salles maintenant parce qu'on n'a plus d'argent. Ich bin letzte Woche einer Pastorin begegnet, die mir sagte, Pastor, wir müssen jetzt alle Räume, die wir in unserer Kirche haben, vermieten, weil wir die Miete nicht mehr zahlen können. Parce qu'il n'y a plus les entrées, c'est-à-dire nous qui donnons les offrandes, les dîmes, on ne vient plus. Et les gens aussi, même s'ils ne viennent plus, ils ont fermé les poches. Sie können nicht mehr bezahlen, denn es gibt keine Geldeingänge mehr. Also die Leute, die normalerweise in die Kirche kamen und Geld gegeben haben, machen das nicht mehr. Bon, d'autres les font parce qu'ils n'ont plus de travail. Es gibt einige, die nicht mehr geben, weil sie keine Arbeit mehr haben. Bon, pour les autres, je ne sais pas pour quelle raison ils ne soutiennent plus l'œuvre de Dieu. Und dann gibt es wieder andere, wo ich nicht weiß, aus welchem Grund sie das Werk Gottes nicht mehr unterstützen. Et je vais dire merci encore, profiter de cette occasion, dire merci au peuple de Dieu, au Centre Chrétien Agapé. Und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um dem Volk Gottes, der Gemeinde St. Chrétien Agapé danken. Vous tous qui versez vos dîmes par la banque, Ihr alle, die euer Einzehntel per Überweisung bezahlt, vos offrandes que vous envoyez par la banque, eure Opfergaben, die ihr auch per Überweisung zahlt. et même il y a beaucoup d'autres qui viennent à la maison pour donner leurs offrandes et leurs dîmes. Und es gibt auch viele, die zu uns nach Hause kommen, um ihre Opfergabe und ihr Einzehntel zu geben. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Möge der Herr euch reichlich segnen. Et je bénis Dieu parce qu'il y a encore d'autres personnes qui ne sont pas de notre église, mais qui nous soutiennent avec leurs finances. Und ich segne Chaque den mois, Herrn. régulièrement. Es gibt Menschen, die nicht Mitglieder unserer Gemeinde sind und die uns jeden Monat regelmäßig finanziell unterstützen. Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes. Möge der Herr all diese Personen segnen. Amen. Oui, voilà ce qui se passe maintenant actuellement à l'église. Ja, das ist das, was aktuell vor sich geht in der Gemeinde. Mais qu'est-ce que moi je vais dire avec nous Aber was möchte ich uns sagen? si nous revenons dans la parole de Paul? Wenn wir zu dem Wort von Paulus zurückkehren. Alléluia. Amen. Lorsque nous revenons dans la parole de Paul, dans le verset 1, il dit, toi, tu dois le savoir. Sagt in 2. Timotheus 3 im ersten Vers, das sollst aber du wissen. Alléluia. Pour Paul, c'était très important. Für Paulus war das sehr wichtig. Pour son fils, Für seinen Sohn, qu'il encadre dans la foi. den er im Glauben begleitet hat und unterwiesen hat. Et pour nous aussi cet après-midi, je dirais, pour nous, Und auch für uns heute nous Nachmittag. devons le savoir. Wir müssen das wissen. Nous devons le savoir. Wir müssen das wissen, Que nous accourons dans les derniers jours. dass wir jetzt in den letzten Tagen sind. Je ne veux pas dire que Jésus va revenir demain. Ich sage nicht, dass Jesus morgen wiederkommen wird. Mais chacun de nous a son jour Aber jeder von uns hat où seinen Jésus Tag, revient dans sa vie. wo Jesus in seinem Leben wiederkehrt. Alléluia. Amen. Oui, la semaine passée, il y a un des amis que j'ai, un de mes amis qui est parti, qui est rentré au Père. Ja, letzte Woche ist einer meiner guten Freunde verstorben und zum Herrn zurückgekehrt. Je connais très bien sa femme, c'est avec sa femme que je me connais bien avec ma femme, avec Isabelle. Ich kenne vor allem seine Frau gut, also Isabel und ich, wir kennen seine Frau vor allem sehr gut, so haben wir ihn kennengelernt. Notre frère, il est parti au culte le dimanche, Unser Bruder ist am Sonntag in den Gottesdienst gegangen, comme tout le monde. wie alle anderen. Il a suivi la parole de Dieu Er hat dem Wort Gottes zugehört et après le culte, il a parlé aussi avec tout le monde. und nach dem Gottesdienst hat er auch mit allen gesprochen. Il est rentré à la maison. Und dann ist er nach Hause zurückgekehrt. À la maison, ils ont planifié, ils ont regardé le foot, les EM. Zu Hause haben sie Fußball noch geguckt, die EM. Et après avoir regardé, planifié les vacances avec sa femme et les enfants, Und nachdem sie dann noch den Urlaub geplant haben mit den Kindern zusammen, il est parti mettre sa fille au lit pour la faire dormir. hat er seine Tochter ins Bett gebracht. Et lui-même, il est parti dormir. Und dann ist auch er selbst schlafen gegangen. Vers 4 heures du matin, Und gegen 4 Uhr morgens il s'est réveillé pour se soulager. ist er aufgewacht, um auf die Toilette zu gehen und sich zu Au erleichtern. retour de la toilette, il va dire à sa femme,
ma respiration n'est pas bonne. Und als er dann zurückkam, sagte er zu seiner Frau, ich habe Schwierigkeiten zu atmen. Mais sa femme dit, j'ouvre les fenêtres. Und seine Frau sagte, soll ich die Ja, Fenster essaie aufmachen? d'ouvrir. Ja, versuch mal die Fenster La aufzumachen. femme ouvre les fenêtres Sie hat die Fenster aufgemacht et la femme vient chez lui. und dann kam die Frau zu ihm Lui, il prend seulement sa tête vers la femme. und er hat nur seinen Kopf so zu seiner Frau Et il est parti. gelehnt und so ist er verstorben. Amen. Ça, c'était son dernier jour. Das war sein letzter Tag. Quand nous disons Jésus va revenir, Wenn wir sagen, dass Jesus wiederkehren wird, les autres vont le voir, es gibt einige, die werden ihn sehen, mais les autres vont partir aussi avant. aber es gibt einige, die werden auch davor schon gehen. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, c'est une situation que personne n'arrive à comprendre. Und bis heute ist dann das eine Situation, die niemand versteht. Oui, Paul est en train d'avertir Timothée. Il dit, sache dans les derniers jours, Ja, Paulus warnt Timotheus und sagt, du sollst wissen, was in den letzten les Tagen temps vont passiert. devenir difficiles. Die Zeiten werden sehr schlimm werden. Les gens vont devenir égoïstes. C'est ce que nous vivons. Die Menschen werden egoistisch werden. Das ist genau das, was wir jetzt erleben. Amis de l'argent. Tout le Geld monde will cherche sein. l'argent. Ce qui n'est Alle pas suchen nach mauvais. Geld. Ce qui Was n'est nicht pas schlecht mauvais. ist. Mais tout est devenu ami de l'argent. Aber alle suchen nur noch nach Geld. Orgueilleux. Sie werden arrogant sein. Insulte Dieu. Sie werden Gotteslästerer sein. Wow. Des fois même des chrétiens ont peur de parler de Dieu parce qu'on va les insulter. Ah, how up mit eure Gott. Manchmal gibt es Christen, die sogar Angst davor haben, von Gott zu sprechen, weil man sie dann beleidigt und sagt, allez là-bas avec votre Dieu. Les enfants vont désobéir à leurs parents. Die Kinder werden ihren Eltern gegenüber ungehorsam werden. Et les gens ne seront plus capables de dire merci. Und die Menschen werden undankbar werden, nicht mehr in der Lage dazu Ça sein, veut dire Danke quoi? zu sagen. Ne plus dire merci, ça veut dire l'ingratitude. Ja genau, also nicht mehr Danke sagen können, heißt undankbar zu sein. Les gens ne vont plus respecter les choses de Dieu. Die Leute werden die Dinge des Herrn nicht mehr ernst nehmen. Ça, vous les connaissez. Qui respecte encore les choses de Dieu sur cette monde? Wer nimmt hier auf der Erde die Dinge des Herrn noch ernst? C'est difficile. Es ist sehr schwierig, solche Menschen zu finden. Paul est en train de dire les gens seront durs sans pitié. Ils diront du mal des autres, critiquer, calomnier, dénoncer les autres. Paulus sagt, dass die Leute lieblos, unversöhnlich und verleumderisch und unbeherrscht sein werden. Dass sie Et Verräter sein werden. l'orgueil va même rendre d'autres aveugles. Und dass der Stolz sogar einige blind machen wird. Sie werden aufgeblasen sein. Ils aimeront, les gens aiment les plaisirs plus que Dieu. Les gens aiment les plaisirs plus que Dieu. Die Leute werden das Vergnügen mehr lieben als Gott. Mais le verset 5, Paul dit, mais ils vont faire semblant d'être fidèles, être chrétiens, qu'ils vont peut-être à l'église, mais en réalité, ils rejettent la foi. Et c'est ce qui fait la force de la parole de Dieu. Und in Vers 5 steht, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Amen. Amen. Bien-aimé, toi qui me suis aujourd'hui, Mein Lieber, meine Liebe, wenn du mir heute zuhörst et ceux qui sont avec nous ici, und die heute hier mit uns sind, vraiment, laisse que cette parole erlaube, dass dieses Wort, puisse donner la place à cette parole. gib diesem Wort Platz in deinem Herzen. Yeah. Et de savoir que nous passons ces moments difficiles. Und wir müssen uns wirklich darüber bewusst sein, dass wir diese schwere Zeit gerade durchleben. Qu'est-ce que je veux dire? Dans ces périodes, dans ces moments difficiles, laisse que l'amour de Dieu ne faillisse pas, que l'amour de Dieu ne diminue pas, que tu ne perds pas l'amour de Dieu dans ta vie. Was ich sagen möchte, ist, erlaube es nicht, dass du in dieser Zeit die Liebe Gottes verlierst. Lebe weiterhin in Liebe. Und, ja. Yeah. Et je prie le Seigneur que tu ne sois pas ni chaud ni froid, mais aie une bonne température pour la gloire de l'Éternel. Und ich bete auch, dass du in dieser Zeit nicht lauwarm bist, was Gott betrifft, sondern dass du wirklich eine gute Temperatur hast. C'est ce que moi je veux vous dire cet après-midi. C'est ce que Paul dit encore dans le verset 10, si nous allons. Verset 10, toujours dans le 2 Timothée chapitre 3, verset 10. Qu'est-ce que Paul dit? Was ich euch heute sagen möchte, im 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 10 steht, Avons-nous trouvé 2 Timothée chapitre 3, verset 10? 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 10. Si tu regardes seulement le verset 10, Marc, hast du gefunden? Ja, was steht da? Du aber, Timotheus, bist bei dir. Wie fängt das an? Du aber, Okay. Du aber resultiert von? toi. Okay. Alors tu es autre, tu n'es pas comme les autres. Voilà, merci beaucoup. Genau, also hier steht am Anfang du, das bedeutet, du bist nicht wie alle anderen. Amen.
Paul voulait dire à Timothée, il dit, je t'ai parlé de tout ce qui va arriver, mais toi, Paulus hat ihr zu Timotheus gesprochen und gesagt, ich habe dir all diese Dinge gesagt, aber du bist anders. tu m'as suivi en tout. Tu as écouté mon enseignement. Tu as imité ma conduite. Tu as connu mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma fidélité. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren. Le verset 14. Vers 14. Roland, qu'est-ce qui se dit dans le verset 14? Tu as une voix forte. Toi demeure dans les choses que Ah, tu as il commence prises. encore avec comment? Toi demeure dans les choses que tu as prises et reconnues, certaines sachant que tu les as apprises. Amen. In Vers 14 steht geschrieben, er fängt wieder mit du an, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Alléluia. Paul veut faire, qu'est-ce que Paul veut faire? Il veut préserver son fils. Il veut préserver son enfant. Il ne veut pas qu'il perde sa foi dans ces moments difficiles. Er möchte seinen Sohn verschonen, er möchte für seinen Sohn sorgen und er möchte es nicht erlauben, dass sein Sohn in dieser schweren Zeit seinen Glauben verliert. Il dit toi. Er sagt du. Dans le verset 11, il a dit mais toi. In Vers 10 hat er gesagt, du aber. Dans le 14, il dit toi, garde solidement ce que tu as appris In 14 et ce sagt que tu as er- accepté comme quelque chose de sûr. In 14 sagt er, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist. Alléluia. Le verset 15, il dit quoi? Was sagt er in Vers 15? Oui, tu connais les livres saints depuis ton enfance. Ils sont capables de te donner la sagesse. Cette sagesse conduit au salut quand on croit en Jésus-Christ. Alléluia. Steht geschrieben. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Jesus Christus ist. Alléluia. Mais toi, tu connais les livres saints depuis ton enfance. Aber du kennst die heiligen Schriften seit deiner Kindheit. Alléluia. Paul est en train de dire, les moments difficiles vont arriver, mais toi, fais l'exception. Toi, enfant de Dieu qui est en ces lieux, toi qui me suis, dans ces moments où nous sommes en train de traverser des moments difficiles, les moments de péril, toi, fais la différence. Paulus sagte zu Timotheus, die schweren Zeiten werden kommen, aber du sollst anders sein und du sollst den Unterschied machen. Auch für uns jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, es gibt Gefahren, es gibt alles Mögliche, aber wir sollen einen Unterschied machen, wir als Kinder Gottes. Oui, le Seigneur veut nous parler cet après-midi de dire, ne soyons pas comme les autres. Ja, der Herr möchte uns heute Nachmittag sagen, wir sollen nicht wie alle anderen sein. Si eux, ils font semblant d'être chrétiens, mais ils ne le sont plus, ils ont renié la foi. Mais toi, ne jette pas, ne renie pas ton Seigneur. N'aie pas honte de ton Seigneur Jésus-Christ. Wenn die anderen so tun, als wären sie Christen, aber ihren Glauben eigentlich schon verleugnet haben und nicht mehr gläubig sind, dann sollst du aber anders sein. Du sollst deinen Glauben nicht verlieren und du sollst mit dem Herrn verbunden bleiben und dich nicht schämen für den Herrn. Alléluia. Et ce qui va faire ta force, c'est la parole de Dieu. Und das, was deine Kraft sein wird, ist das Wort Gottes. Tout ce que je vous prêche, moi, votre pasteur Alain Okito, Alles, was ich, euer Pastor Alain Okito, predige zu euch, vous avez écouté cela. ihr habt all diese Dinge gehört. Gardez cette parole. Cette parole, je l'ai reçue aussi du Seigneur Jésus-Christ. Behaltet dieses Wort in euch. Auch ich habe dieses Wort vom Herrn Jesus Christus empfangen. Et vous lisez la parole de Dieu. Und ihr lest das Wort Gottes. Parents, soutenez vos enfants à la maison de lire la parole de Dieu ensemble avec vous. Eltern, unterstützt eure Kinder dabei, gemeinsam mit euch das Wort Gottes zu lesen. Si vous avez le temps, même pour 2 minutes, priez ensemble. Wenn ihr Zeit habt, selbst für 2 Minuten, betet gemeinsam. Et surtout, lisez la parole de Dieu. Und vor allem lest das Wort Gottes gemeinsam. Non seulement de le lire, mais plutôt de la mettre aussi en pratique. Und wir sollen es nicht nur lesen, wir sollen es auch in die Tat umsetzen. Le verset 17, Vers 17. Paul est en train de dire, pour finir, il dit, grâce au livre saint, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. Okay, also bei mir ist Lilia, es schon. kannst du das lesen? Dans les, toujours 3 Timothée. 3 Timothée.
le verset 17. Nous sommes toujours dans les chapitres. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Amen. C'est dans le 3,17. Hein? Ok. Là, ça commence à 16. Ah, Deswegen, là, je pense, chez vous, ça ich commence à glaube, 16. Hein? Ok, ok. Kannst du lesen? Lies mal in 16. Mhm. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes Werk ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Amen. La parole de Dieu, c'est ce que nous avons besoin. Das Wort Gottes ist das, was wir benötigen. Paul est en train de dire dans ma version, c'est bien écrit par rapport à ce que Lydia lit. Chez moi, c'est écrit, grâce au livre saint, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. In der Version steht, dank dem Wort Gottes wird der Mensch gut vorbereitet sein, um all das zu tun, was gut ist. Alléluia. Dans le livre de Luc In Lukas, 18, versets 7 à 8. Lukas Kapitel 18, Vers 7 bis 8. Luc 18, versets 7 à 8. Lukas Kapitel 18, Vers 7 bis 8. Il est écrit, Da steht geschrieben, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? in Lukas Kapitel 18 in den Versen 7 bis 8 steht geschrieben, Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben in euch finden auf Erden. So das Wort Gottes. Alléluia. Amen. C'est la question Das ist die Frage, que Jésus-Christ est en train de poser. die Jesus Christus stellt. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, quand je vais retourner, est-ce que je vais encore trouver la foi sur la terre? Er sagt, wenn der Menschensohn wiederkommt, wenn ich wieder unter euch bin, werde ich noch gläubige Menschen finden auf der Erde. Les épidémies, les périls, les moments difficiles, les situations difficiles ne disparaîtront jamais. Die Probleme, die Gefahren, die schwierigen Situationen werden nie verschwinden. Es wird immer welche geben. Mais quelle doit être notre attitude, nous les chrétiens, face à toutes ces situations? Aber wie soll unsere Haltung als Christen sein in Anbetracht all dieser Dinge? Oui, bien-aimés, ne baissons pas le bras. Ja, meine Geschwister, wir sollen unsere Arme nicht hängen lassen. N'abandonnons pas la foi. Wir sollen unseren Glauben nicht aufgeben. N'abandonnons pas le Seigneur Jésus-Christ. Lasst uns den Herrn Jesus Christus nicht aufgeben. Je prie que le Saint-Esprit augmente l'amour de Dieu en toi. Ich bete, dass der Heilige Geist die Liebe Gottes in dir verstärkt. Laisse ta lampe allumée, Lass deine Lampe leuchten toujours connectée au Saint-Esprit. und sei immer verbunden mit dem Heiligen Geist. Car tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Denn du weißt nicht, wann der Herr Jesus Christus wiederkommen wird. Alléluia. Et pour finir, je dis, nous ne négligeons pas et n'oublions pas la communion fraternelle. Und um zum Schluss zu kommen, lasst uns die brüderliche Gemeinschaft nicht vernachlässigen und nicht vergessen. La communion fraternelle, Die brüderliche ça Gemeinschaft, c'est ce qui fait notre force. Alléluia. das ist das, was unsere Kraft Lorsque ausmacht. nous les chrétiens, nous venons ensemble, Wenn wir als Christen zusammenkommen, nous sommes une force. dann sind wir eine Kraft, wir sind Lorsque stark. la Bible dit, lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous nous mettons ensemble pour demander une chose, l'Éternel nous accorde cela. Die Bibel sagt uns, wenn wir als Geschwister zusammenkommen und gemeinsam um eine Sache bitten, dann wird der Herr uns das geben. Et là, lorsque nous venons ensemble, sa présence est là. Und wenn wir zusammenkommen, dann ist auch seine Gegenwart mit uns. N'abandonnons pas la vie de prière. Lasst uns auch unser Gebetsleben nicht vernachlässigen oder aufgeben. Ne nous arrêtons pas de méditer, de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Wir sollen nicht aufhören, das Wort Gottes zu lesen und darüber nachzudenken. Et surtout, Und vor allem, soutenons-nous les uns les autres. lasst uns einander gegenseitig unterstützen. Alléluia. Soutenons-nous les uns les autres par la prière. Lasst uns einander gegenseitig unterstützen durch das Gebet. Prie pour ton frère, prie pour ta sœur. Bete für deinen Bruder und für deine Schwester. Prie pour la famille dont le Seigneur te met à cœur. Bete für die Familie, die der Herr dir ans Herz legt. Soutiens-le dans ta prière. Unterstütze sie in deinem Gebet. Visite-le. Besuche sie Et le Seigneur sera vraiment dans la joie
car ta bénédiction, ta présence sera une bénédiction pour les autres. Und der Herr wird sich wirklich freuen, denn deine Gegenwart wird ein Segen sein für die anderen. Alléluia. Amen. Quand le Fils de l'homme va revenir, Wenn der Sohn Gottes wiederkehrt, va-t-il trouver encore la foi parmi nous? wird er den Glauben in uns finden? Est-ce que faisons-nous encore semblant d'être chrétiens? Tun wir immer noch so, als wären wir Christen? Où est notre foi? Wo ist unser Glaube? Notre amour vers l'Éternel, Unsere Liebe dem Herrn gegenüber? notre communion avec le Seigneur Unsere Gemeinschaft mit dem Herrn? et notre communion avec les autres. Und auch unsere Gemeinschaft mit den anderen? Que le Seigneur nous bénisse. Möge der Herr uns alle segnen. Nous sommes son Église. Wir sind seine Gemeinde. Malgré les situations difficiles, Trotz der Situation der schwierigen Zeiten, restons attachés à notre Dieu. lasst uns an unserem Gott Que festhalten. son amour continue à grandir en nous Möge seine Liebe in uns weiterhin et wachsen. que nous puissions donner cet amour aux autres Und aussi. mögen wir diese Liebe an andere weitergeben. Que l'Éternel vous bénisse. Möge der Herr euch segnen. Amen. Là où tu es, Dort, wo du bist, ne regarde pas ce qui est tout autour de toi. schau nicht auf das, was um dich herum ist. Quelques secondes seulement. Nimm dir einige Sekunden Dis à Dieu und sage Gott, de te donner encore la force, bitte Gott darum, dass er dir Kraft schenkt, de te soutenir dans ta foi. dass er deinen Glauben stärkt, Que ton amour ne se perd pas, ne diminue pas, mais que ton amour reste constant. Oui, il y a des occasions. Ça ne veut pas dire que nous sommes toujours comme ça. Ça peut descendre, mais essayons de prier Dieu, de nous soutenir, de nous donner la force lorsque les forces nous manquent. Bete, dass deine Liebe nicht weniger wird, sondern dass sie konstant ist. Natürlich kann es Momente geben, wo es weniger ist oder wo es mehr ist, aber bitte den Herrn, dass er dir hilft, dass du immer konstant und standhaft bleibst. Nous prions dans le nom de Jésus. Wir beten gemeinsam im Namen Jesu Christi. Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit élevé. Allmächtiger Gott, dein Name sei erhoben. C'est toi que nous glorifions en ces lieux, Dich preisen wir an diesem Ort. dans nos vies, In unserem Leben, dans la vie de tous ceux qui nous suivent, im Leben all derer, die uns zuschauen. dans nos maisons, In unseren Häusern, dans nos familles, in unseren Familien, auprès de nos amis, bei unseren Freunden, dans la communauté chrétienne. in der christlichen Gemeinschaft. Seigneur, donne-nous la foi. Herr, schenk uns den Glauben. Garde-nous dans ta parole. Bewahre uns in deinem Wort. Seigneur, tout ce que nous avons appris de toi, Herr, all das, was wir von dir gelernt haben, ou ce que tu nous révèles, oder das, was du uns offenbarst, laisse que nous puissions nous appuyer, attacher à ça. erlaube es, dass wir uns daran festhalten. Oh Seigneur, que nous ne nous perdons pas Herr, mögen wir nicht verloren gehen, dans les situations difficiles. wegen den schwierigen Situationen. Soutiens der notre foi. Stärke du unseren Glauben. Que nous ne renions pas ta parole ou ta puissance. Mögen wir dein Wort oder deine Macht niemals verleugnen. Cher Saint-Esprit, nous te faisons confiance. Heiliger Geist, wir vertrauen dir. Bénis ton Église. Segne deine Gemeinde. Bénis nos familles. Segne unsere Geschwister, unsere Et Familie. Seigneur, lorsque tu vas revenir, Und Herr, wenn du wiederkehrst ou si tu prenais un de nous, oder wenn du einen von uns zu dir nimmst, Seigneur, que tu nous trouves dans la foi. Herr, mögest du uns immer im Glauben vorfinden. Dans le nom de Jésus-Christ, Im Namen Jesu Christi nous avons ainsi prié. haben wir gebetet. Merci Seigneur Jésus-Christ. Danke, Herr Jesus Christus. Amen. Amen. Que l'Éternel soit glorifié Der Herr sei gepriesen. et merci de vous servir par cette parole. Und vielen Dank, dass wir euch durch dieses La Wort chorale va dienen nous entonner un cantique et puis nous allons clôturer ces moments. konnten. Der Chor wird noch ein Lied singen und dann werden wir das beenden. Recherché de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Disons, prends-moi, Prends-moi, Seigneur, dans mon
Jacob soutient ma foi. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, prends-moi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oui, le Dieu de Jacob soutient ma foi. Ja, Gott Jakobs, unterstütze du meinen Glauben, stärke meinen Glauben. Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as donnée d'avoir ces beaux temps et de nous réunir en ces lieux. Herr, wir danken dir für diese Gnade, die du uns geschenkt hast, das schöne Wetter, dass wir an diesem Ort zusammenkommen können. Que ton nom soit élevé. Dein Name sei erhoben. Seigneur, nous bénissons la ville de Berlin Ja, wir dans le segnen, nom de Jésus-Christ. wir segnen die Stadt Berlin im Namen Jesu Christi. Nous bénissons toutes les familles qui sont ici. Wir segnen alle Familien, die hier sind. Laisse que ta grâce soit dans cette ville de Berlin Erlaube es, dass deine Gnade in dieser Stadt Berlin sei et que les âmes soient sauvées. und dass die Seelen gerettet werden. Que ton peuple revienne à toi Dass dein Volk zu dir zurückkehrt et t'accepte dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. und dich annimmt in ihrem Leben als ihren Herrn und Erlöser. Seigneur, tu es la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Herr, du bist das Licht, das in der Dunkelheit leuchtet. Et même les ténèbres reconnaissent que tu es le seul vrai Dieu. Und selbst die Dunkelheit erkennt, dass du der einzig wahre Gott bist. Père, Herr, que ton peuple soit sauvé möge dein Volk gerettet werden. dans cette ville de Berlin In dieser Stadt Berlin et dans toute l'Allemagne und in ganz Deutschland et que dans le monde entier, und auf der ganzen Welt que ta parole soit prêchée. möge dein Wort gepredigt Car tu werden. veux que toute personne soit sauvée. Denn du möchtest, dass jeder Mensch gerettet wird. Car tu as tant aimé le monde que tu as envoyé le Seigneur Jésus pour que chacun de nous ne soit pas condamné, mais que chacun soit sauvé. Denn du hast die Welt so sehr geliebt, dass du deinen einzigen Sohn Jesus Christus gesandt hast, damit keiner von uns mehr verurteilt sei, sondern dass wir gerettet sind. Merci pour ce temps merveilleux Danke für diese schöne Zeit et merci pour la semaine que nous commençons. und Avec... danke für die Woche, die wir beginnen. Cher Saint-Esprit, marche avec nous Heiliger Geist, laufe du mit mir et und que uns. ta grâce abonde en nous. Und möge deine Gnade überfließen. Car avec toi, nous allons faire des exploits Denn mit dir werden wir große Erfolge et erleben. c'est toi qui écrases tous nos ennemis. Du bist derjenige, der unsere Feinde Au zunichtet. nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Im Namen Jesu Christi haben wir zu dir gebetet. Merci Seigneur Jésus-Christ. Danke, Herr Jesus Christus. Amen. Amen. Demeurez tous bénis, passez une bonne semaine dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Seid alle gesegnet und habt eine schöne Woche in der Gegenwart des Herrn. Amen.